ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज ये शुभ सकाळ उपस्थित थिबा सत्संगी दिव्य आत्म एवं समस्त कीट पतंग स्थावर जंगम दृश्य अदृश्य चराचर जेते समस्ते सृष्टि संभव होती ये समस्त भितर परम ब्रह्म परमात्मा को अनुभव करी आज समस्त प्रणाम ज्ञापन करुचु। तत्सहित समस्त मंगल कामना करी आज सत्संग कार्य को आरंभ कर आज सत्संग प्रसंग में आम पूर्व अध्याय पूर्व प्रसंग छाड़ी आम जे नारद किभली भाव में निजक श्रेष्ठ भावुले एवं जड़े गृहस्थ कृषकटीए सी ताकू कहले जे भगवान नारद भाविले जे मु हूँ सबुठारु माने श्रेष्ठ भक्त कहीं सकाल आरंभ प्रभात काल आरंभ कर संध्या पर राति शोवा पर्यटन मुझे सब नारायण नारायण जप करुँच वीणावादन करुँच तीन भुवन बुलूची और स्वर्ग मर्त्य आदि भ्रमण कर समस्त देवादेवी मान दर्शन दूसरी दर्शन करुँच प्रत्येक दिन मुझे नारायण को साक्षात दर्शन कर जहाँ देव दुर्लभ भगवान मान दर्शन माने देवता मैंने दर्शन जहाँ पाऊना ताले मुझे श्रेष्ठ भक्त कि भगवान कहले ना मोर जन श्रेष्ठ भक्त जहाँ देख से देखले जन गृहस्थ लोक पूरा गृह कर्म माने आरंभ सकाल आरंभ कर संध्या पर्यटन खटुची माने तार गाई कम करुँच गोरु कम करुँच हल बुलाऊँ चाष कृषि कम करुँच माने परिवार पोषण कार्य करने आरंभ कर हाट बजार सब से करके राति शोवा गला बेले थरे कौच ओम नमो नारायण कहीकि शोई पड़ुଛି तेणु सी नारद भाविले ये केमी श्रेष्ठ भक्त हो पार से भगवान तक कहते जे नारद जे तुम गोटे परीक्षा दिज्व तुमको तुम श्रेष्ठ भक्त कि जना पड़े ना केमती ना तुम गोटे कम कर मु तुमको गोटे तैलपूर्ण दीपटे तुमको दूसरी तुम्हें ये जो तैलपूर्ण दीपरे सलिता रखिकी लगे दीपटी पूरा पूर्ण भाव में तैल पूर्ण हो ताकू तुम धरिकी जो सबुदिन बुलूच तुम त्रिभुवन बुलूच नारायण जप करी बुल गोटे कथा ये जो दीपर गोटे बुंदा भी तले तले पड़े जो तले पड़गला तो तुम श्रेष्ठ भक्त हो पार ना तो ये गोटे सामान्य कथा दीपटा जल तो धरिकी बोले असुविधा कौन अच्छे कितु कथाटी हूँ कौटी ना दीपर बुंदाए तेल तले पड़े जब पड़ा बड़ भक्त हो पारे नारद तो अभिमान अच्छे ना से बड़ भक्त बोल कार्य करी तेणु गोटे दीपरे तैल पूर्ण करागला सलिता पड़े लगे दिगला हाथ में धरी दिगला नारदर लक्ष्यटी रही दीप उपर कहीं दीपटी से हाथ में धरी टिके जदि अणईजी हलिजी खाली पवन भी हलिजी निश्वास भी बाजिज से तेल बुंदाए तलू पड़ार संभावना अच्छी और बुंदाए तेल पड़गले जेहेतु भगवान चक्षु सर्वत्र व्याप्त सी जापर किसी अज्ञात रही तेणु नारद भाव तेल बुंदा तले पड़गला तेल बड़ भक्त हो पारे तो नारद कौन कर तैलपूर्ण जो दीपटी धरी से भ्रमण करने को आरंभ कले त्रिभुवन किंतु सी लक्ष्य रही सी जो भ्रमण करने को आरंभ कर दीपटी लक्ष्य रही से भूली जाइए नारायण कौटी अच्छा कौटा वैकुंठ कौटा मर्त्य कौटा स्वर्ग जो बुलूले से पूरा भूली जाकि केवल चलवा भितर पछू अनै ना आगू अनै ना वैकुंठे अच्छा मर्त्य अच्छा जो प्रत्येक दैनिक सी जाती
ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଜପୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଶିବ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୀଣା ତ ବଜେଇ ପାରିବେନି, ହାତରେ ତେଲ ଧରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୀଣା ବାଦନ ବନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବନ୍ଦ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଖିଟି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିଛି, ସେ ମନଟି ସ୍ଥିର ରହିଛି କେଉଁଠି? ମନଟି ସ୍ଥିର ରହିଛି ତୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ଉପରେ। ଯେ ତୈଳ ଦୀପ କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ତୈଳ ବୁନ୍ଦା ଖସି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଜପ ପାଟିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବୀଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ ଥିଲା ମନରେ ସିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ମନେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଅନେଇଛନ୍ତି ଦୀପକୁ, ଅନେଇକି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାଳେ ଦୀପକୁ ତେଲ ଖସି, କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ସେଇଠି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ସେ ତ୍ରିଭୁବନ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତ ଅନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୀପକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅନେଇକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ମାନେ ତୈଳ ପଡ଼ିନି, ସେ ଦୀପଟି ଧରିକି ଦିନେ ଯାଇକି ସେ ଫେର ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ନାରାୟଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ନାରାୟଣ ସେଠୁ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ନାରଦ ବଢ଼ିଆ କଥା ବୁଲିକି ଆସିଲ, ଆଚ୍ଛା ତୁମର କ'ଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତୁମ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁନି, ତୁମେ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କର? ନାରଦ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ହେଇ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଦୀପରେ ବୁଲିକି ଆସିଲି, କାଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ଆସିଲି। କହିଲେ ନା ନା ମନେ ପକାଅ, କେଉଁ ତିଥିବାରେ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ? ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଆ ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି, ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିନ? ନାରଦ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହଁ ମୁଁ ତ ଅମୁକ ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି? ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ ଭିତରେ ଦିନେ ମୁଁ ମନେ ପକେନା? ନାରାୟଣ କହିଲେ ତୁମେ ତ ନାରଦ ଦିନେ ମୁଁ ମନେ ପକେନା, ଯେ ସବୁଦିନେ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କର, ତୁମ ପାଠୁ ତ ଆମେ ଦିନେ କାହିଁ ଶୁଣିନୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଜପ ହେଇନି, ଆମକୁ ତ ମନେ ପକେନା? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜପ କରିନି। ନା କେଉଁଠି ତୁମେ ନିଜେ ଶୁଣୁନୁ, କେଉଁଠି ତୁମ ପାଠରୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବାହାରିଛି, ତୁମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତାକୁ? ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିଲ ଟିକେ ଆମକୁ କହିଲ? ସିଏ କହିପାରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୀପ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ନା। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ବି ତୁମର ମନେ ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ମନେ ନାହିଁ, ମୋ ନାମ ବି ତୁମେ ନେଇନା। ଯୋଉଠି ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇ, ତାର ବଡ଼ କିଛି କାମ ନୁହେଁ, ସଂସାର ତୁମେ କରିନା, କି କୃଷି କାମ କରିନା, କି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିନା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମ ତୁମକୁ ଦିଆହେବ, ଦୀପଟି ରହିବ ହାତରେ, ସେଥିରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ତେଲ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା ଦୀପଟି ଧରିଲ, ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲ, ମୋ ଧ୍ୟାନ ବି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ରହିଲାନି, ନାମ ବି ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଦୀପଟାଏ ରହିଛ, ବୁନ୍ଦାଏ ତେଲ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏତିକି କାମ ନିର୍ବାହ କରୁ କରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଭୁଲିଗଲ, ତିନି ଲୋକ ବୁଲିଲ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗା ଗଲେ ତୁମର ସେ କଥା ମନେ ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ତୁମର ମନେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲିଗଲ, ପୁରା ଦୀପ କଥାଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ମନେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ କାମ ତୁମେ କଲ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥା ଲୋକ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ତାର ନିଜେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ବଳଦଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବ, ଜମିରେ ଚାଷ କରି ହଳ କରିକିରି ଆସିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ବଜାରରୁ ସଉଦା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବ, ତାପରେ ସମସ୍ତ କାମ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବ ପିଇବ, ଗାଧେଇବ, ସ୍ନାନ କରିବ, ସବୁ କରିସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାର ମନେ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନାରାୟଣ ଥରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋଟାଏ ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତୁମେ ଫେରିଲ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ନା ଦିନେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛ, ନା ତୁମ ପାଟିରେ ଦିନେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ପଶିଛି, ନା ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଇକି ଆସିଛ ତୁମର ମନେ ଅଛି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି ଦୀପ ଉପରେ, ଯେ ତେଲ ବୁନ୍ଦା ସେଠୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ, ଧ୍ୟାନ ଭୁଲିଗଲ, ନାମ ଭୁଲିଗଲ। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥା ଲୋକ, କୃଷକଟିଏ, ଗରିବ କୃଷକଟିଏ, ଏତେ କାମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଦିନକୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଥରେ ମୋତେ ନାରାୟଣ କହୁ, ତାହେଲେ କୁହ ଏଥର, ତାହେଲେ ତୁମେ ବଡ଼ ନା ସେ ବଡ଼? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହସ୍ଥା ଧର୍ମ କରି ଯେ ବିହିତ କର୍ମ କରି, ସେ କର୍ମ ଗୋଟାକୁ ପାର୍ଥ କେହି ନୁହେଁ ସରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଗୃହେଷୁ ବସତାଂ ବାପି ପୁଂସା କୁଶଳ କର୍ମଣା ମଦ୍ବାର୍ତ୍ତା ଜାତ ଜାମାନାଂ ନ ବନ୍ଧାୟ ଗୃହୀମତା। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ତୁମେ ରହି ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କୁଶଳୀ ହୁଅ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ ଲାଭ କରି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଏହିସବୁ କଥା ଯଦି ତୁମେ କରିଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ। ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ ଏବଂ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଭଗବାନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛ। ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ଥାଇ ଯଦି ତୁମେ ଏତେ କାମ କରିଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେ ଆଶ୍ରମ ଆମେ ରହିଛେ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଏ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆଜି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥାଇ ଯଦି ବିହିତ କର୍ମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସକୃଦେବ ପ୍ରପନ୍ନାୟ ତବାସ୍ମିତି ସଜାଜତେ ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟୋ ଦଦାନ୍ୟ ତତ୍ ବ୍ରତ ମମଃ। ସକୃଦେବ ପ୍ରପନ୍ନାୟ ତବାସ୍ମିତି ସଜାଜତେ, ଯିଏ ଯେ କହେ ହେ ଭଗବାନ, ମନେ 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 ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି,
ଯାହାକୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣ ବ୍ରଜ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇକିରି ହେଉ ବା ସେ କୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇକି ହେଉ, ଯଦି ତା ପାଟିରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ବା ମନେ ମନେ ହେଉ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି, ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ମୋର ଏ ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳ କର୍ମ ଏବଂ ମୋର ଗୃହ ଆଶ୍ରମ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ମୋର ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ କିଏ କରିଦିଏ ସକୃଦେବ ପ୍ରପନ୍ନାୟ ତବା ସ୍ମୃତି ରାଜତେ, ମୁଁ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ, ଆତ୍ମଦ୍ୱାରା ଦିକଂ ସର୍ବଂ, ମୋର ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସବୁ ତୁମ ପାଦପଦ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟୋ, ମୁଁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଇଛି, ନିଜକୁ ମୋତେ ଥରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତ ଦଦାମ୍ୟତତ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭୟ କରିଦିଏ, ତାକୁ କେହି ଭୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାଦ୍ୱାରା କଦାପି ବି କସ୍ମିନ୍ କାଳରେ ସେ ଭୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭୟବର ପ୍ରଦାନ କରିଦିଏ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ହେଉଛି ବ୍ରତ ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଅଭୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଭୟ ହେବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁରେ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, ଜରାରେ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଧିରେ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିକି ସେ ଲଙ୍ଘନ କରିଯିବ ଏବଂ ସେ କୌଣସି କାହାରିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ପାଇବ ନାହିଁ, ଧନୀଠାରୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୟ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଠାରୁ ଭୟ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ ପାଇବ ନାହିଁ ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ଭୟ ପାଇବ ନାହିଁ ବା ଏ ସଂସାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାର ଅଭୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବି ଯେଉଁଠାରେ ସେ କେବଳ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ତା ଜୀବନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଭୟ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ସେ ଥରେ ଶରଣାଗତ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟୋ ଦଦାମ୍ୟତତ୍ ବ୍ରତଂ ମମ, ମୋର ବ୍ରତ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅଭୟ ଦେବା। ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିବି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା, ତ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ ବ୍ରତଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଭକ୍ତଜନ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲା ସେ ଭକ୍ତକୁ ଅଭୟ ବର ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଅଭୟ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଭଗବାନ ଅଭୟ ପଦ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କେବେ ବି ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଆସି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ତିତା ପରେ ଦହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ବା ଭୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଅଭୟ ସେ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ରତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଅଭୟ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଉ। କାହିଁକିନା ସେଦିନ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଦେଖୁଛେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ସର୍ବଧର୍ମ, ତୋର ଧର୍ମ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଧର୍ମ ସେ ତୋ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ସଂସାରିକ ବିଷୟ କର୍ମ ସବୁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତୁ ଜୀବ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମ, ତୁ ହେଉଛି ମୋର ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଂଶ, ତୁ ହେଉଛି ମୋର ଅଂଶୀ, ତୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବୁ ମୋ ପାଖରେ ତାହେଲେ ତୋର କୌଣସି ଆଉ ଜୀବନରେ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ, ଯେତେ ପାପ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତୁ ଯେତେ ପାପ କରିଛୁ ତାପ କରିଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଭୟବର ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଜୀବନରେ ଭୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟୋ ଦଦାମ୍ୟତତ୍ ବ୍ରତ, ମୋର ବ୍ରତ ସେଠି କହିଲେ ଏବଂ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମ୍ୟଶୁଚଃ, ତୁ ଯଦି ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ମୋକ୍ଷ କରିଦେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟୋ ଦଦାମ୍ୟତତ୍ ବ୍ରତ ମମ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ତୋତେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ରତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଶରଣାଗତ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥା କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଥା କି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଇଥା ବା ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଥା ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇକି କୁଶଳ କର୍ମ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଧର୍ମକୁ ମାନି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛ ସଂସାରରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭୟବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଅଭୟବରକୁ ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅଭୟ ପାଦ ପଙ୍କଜକୁ ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ପୁନରପି ଜନ୍ମ ହେବା, ପୁନରପି ପୁଣି ମରଣ ହେବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବ୍ୟାଧି ଆଧି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଦେବ କୌଣସି ତାପର ଭୟ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖରୁ ତୁମେ ଜୀବନ
को उद्धार करी तमे निश्चिंत भाव में अभयपाद पंकज शरणागत हो पार। सेठी अभयपाद पद्म शरणागत हेले सेठी जो अच्छी स्थान सेठी मृत्यु भय ना, सेठी जन्म हूँ ना कि मरती सेठी जमी वर्तमान थे जन्म होकर आसिले जात से ध्रुवर मृत्यु जन्म मृत्यु अच्छी पुणी मृत्यु पर जन्म अच्छी सेठी थरे जाइए पहुँची गले आउ सेठू पुनरावर्तन हुए ना। अर्थात अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परमांगति जंग प्राप्य न निवर्तन्ते तधाम परमं मम। जोठी तुम थरे प्राप्त हेले आउ तुम पुनरावर्तन हेब नाही, अर्थात सेटा हচ্ছে मोर परम धाम भगवान को श्रेष्ठ धाम। सेठी गले तुम आउ जेते लोक अछि आब्रह्म भुवना आलोका पुनरावर्तिन अर्जुन, तुम्हें ब्रह्मलोक पर्यंत गले बा ब्रह्मा जोठारे सृष्टि प्रक्रिया आरंभ करूछंती सेठी गले मध्य तमर फेर पुनरावर्तन हबो, पुणी वर्तमान लोक आसीबो, जन्म मृत्यु चक्र तुम फेर निष्पेषित हेब बा पतित होइजिव। किंतु मते थरे प्राप्त होई मो धाम को थरे आसिले आउ तुम पुनरावर्तन हेब नाही। अव्यक्त जहाँ को व्यक्त कह जाए भाषा कि वर्णना करि परिबे नाही, केते आनंददायक ताक भाषा वर्णना। अव्यक्त अक्षर जार क्षय नाही, मर्त्यमंडल ये सब धन जन आयुष माँ कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमिषत्। काल काल द्वारा क्षय होता है, प्रत्येक मुहूर्त में उणा होता है, गोटे मुहूर्त पर गोटे मुहूर्त जाऊए, गोटे पर गोटे दिन जाऊए, गोटे पर गोटे मास गोटे पर गोटे वर्ष जाऊए, आयुष क्षय होकर जाऊए, दिने मनुष्य मृत्यु मुखे पतित हुए। किंतु सेठी कालचक्र सेठी काल प्रवेश करें ना, कारण कालर काल होचंती महाकाल होचंती भगवान। सी तांको पाखरे काल नाही, सेठी कालचक्र नाही, सेठी जन्म नाही मृत्यु नाही। तेणु सी कहते अव्यक्त अक्षर जहाँ केवे काल द्वारा क्षय हुए ना, अक्षर जहाँ क्षय हुए ना, अव्यक्त इत्युक्त तमाहु परमागति तुमर सेटा हूँ श्रेष्ठ गति। समस्त जीव मान भगवान कहते जो समस्त श्रेष्ठ गति बा श्रेष्ठ स्थान हूँ परम धाम हूँ सेटा गत्वा न निवर्तन्ते, जोटी थरे गले आ फेरबनी। जब एठिक आसिले फेरिया सुनिश्चित, मर्त्यमंडल देह बही देवता हेले भी मर माने एठू आसी फिर मरिक आउ गोटे जगह पड़ेब, आउ गोटे जनि प्राप्त हो, आउ गोटे शरीर प्राप्त हम। किंतु सेठी गले आउ जन्म हेबनी कि आउ तुम मृत्यु ना, तुम चिर आनंद से विश्राम कर। भगवान आनंद कंद भगवान जो आनंद चिर आनंददायक धाम अच्छी तुम से ही निवास कर, तुम रहीज और से आनंद ही आनंद जहाँ कह जाए भूमानंद। जो आनंद को थरे प्राप्त हेले जंग लब्ध्वा च अपरंग लाभं मन्यते नाधिकं सुखम। ता इतने सुख आनंददायक जे ये जो सांसारिक जो विषय भोग जो सुख रही विषय रूपक जो आनंद रही शुणिबार सुख, खाइबार सुख, देखिबार सुख, स्पर्श करिबार सुख, ये समस्त सुख ताहे तुच्छ। सी सबुठार समस्त इंद्रिय मान जो बसीभूत हो जाती, इंद्रिय मान क्रियाशील हमें कान कि शुणा आवश्यक ना, आखिरे देखार किसी आवश्यक ना, माने ताहा हूँ एत आनंद समस्ते सेठी पाखे निष्प्रभ हो जाती। इंद्रिय मान आठ काम करते केवल आत्मानंद पूर्णानंद नित्यानंद भोग से आत्मा को जेबे आत्मा स्मरे परमानंद से विहरे। ये आत्मतत्व परमात्म तत्व सहित एकाकार हुए जो एक स्थान में अवस्थान करती से आनंद केवल जीव विभोर हो जाए, आउ से फेरी आसीपे ना, से रही जाए। तो भगवान कहते जे तुम्हें जदि प्रकृत में से आनंद प्राप्त होगा चाहूँ जो अवस्था था ना कहीं तुम्हें से तपस्यावासी साधना कर, आत्मसंयमी हुओ, तुम्हें दैव गुणर अधिकारी हुओ, तुम्हें भल गुणर अधिकारी हुओ एवं आत्मसंयम द्वारा आहार निद्रा भय मैथुन को संयम कर दियो। केवल से निजक बुड़े दियो ना, संसार धर्म करी केवल भोगभाग्य विलास बुड़ी जाओ ना, कर्तव्य कर्म कर एवं तुम्हें भगवान को प्रति लक्ष्य कर। गृहस्थ श्रम भितर थी तुम्हें शास्त्र पुराण को अध्ययन कर, वेद को अध्ययन कर एवं से कौन लिखाई आमको जीवन भितर आम कौन कर आवश्यक रही भल बुझ। एवं जो आदर्श पुरुष माने तांको पाखक जाओ, महापुरुष मान को जाओ, तांको सत्संग कर। ये थी जो अवस्था तुम्हें थाओ ना कहीं तुम्हें निश्चित भाव भगवान को प्राप्त हम। भगवान को पाइबा चारोटी जाक आश्रम प्रशस्त, कौन निर्दिष्ट आश्रम ना, तुम ब्रह्मचर्य आश्रम भगवान को प्राप्त हो पार, गृहस्थ आश्रम में प्राप्त हो पार, सन्यास आश्रम हो पार, बानप्रस्थ आश्रम पार। एवं जो अवस्था थाओ ना कहीं बाल्य पौगंड यौवन एवं तुमर वार्धक्य अवस्था होना कहीं तुम प्रत्येक मुहूर्त चाहिए भगवान प्रति तुम्हें शरणागत हो पार, जो मन में रखिपर और तुम बुद्धि विवेक ज्ञान को जदि तांकरी कार्य लगे दी पार, तुम्हें जो अवस्था था ना कहीं तुम्हें जो जातिर
जो धर्मर जो वर्णर हो ना कहीं जदि तुम्हें कौन अवस्था था ना कहीं भगवान कहते मु तोर समस्त पापरू ते निवृत्त करदेवी और ते मोर से परम धाम को नेबी जोटी गले तोर पुनरावर्तन हेब ना। एते कथा आम सत्संग शुणुचे भगवान एते कथा शास्त्र कहते आम जो शास्त्र न पढ़ा आम जो सत्संग करवा ना आम जो महत् व्यक्ति सहित बसवानी ताले आम केमती या लाभ करवा। आज जदि आम जो कुप्रवृत्ति दासत्व हो जड़े कि निशाखोर हो जाए प्रत्येक मुहूर्त चाहूँगी मुझे निशा खाली खाई टलमल हो केमती होती सी जन निशाखोर व्यक्ति सागर बारंबार संग लाभ करने द्वारा ता संगे कुसंगे पड़ी से अभ्यास परिणत हो जाए। ठीक से भाव में आम जब बारंबार सत्संग करवा ताले आम केते जन्म जन्मांतर जो कुअभ्यास द्वारा परिणत होमर आहार निद्रा भय मैथुन सब असंजोगता आम रही जाए। आम सब कुप्रवृत्तिर दासत्व इंद्रियर दासत्व आम होचे इंद्रिय सुखरे आम मन रही तेणु भोगविलास मन रही तेणु एथुर जदि मुक्त होगी आम प्रकृत आनंद चाहूचे ताहले आमको अभ्यास करने को पड़ो। जन्मांतरे शताभ्यस्ता वृथा संसार वासना वृथा संसार वासना आम केते चली जाइए संसार में। आज आम मैंने जदि जो सत्संग करुचे कौन पे करुचे ये इच्छा न हो पारे बेले बेले सत्संग करू करू मन आसो कौन एक कथा तो शुणुचे सब कौन शुणिबी यहाँ हूँ सबुठ जीवन हूँ बड़ माने विपद मनुष्य जीवन में कहीं ना ब्रह्मनिष्ठारे बा ब्रह्मपदरे मन को नवा क्षणी जदि से मन विरत हो जाऊँ शुणापी ता मन भर वितृष्णा आसूँ तृष्णा ना जागृत होनी जानापी शुणापी बुझापी जान आठ गोटे हानिकारक जीवन किसी ना आम जो ताहर बड़ हानिकारक आम देखिए गोटे खराब कथा शुणापी जिते मन आग्रह करे भल कथा कर आग्रह होनी कहीं ताने आम से अभ्यास ना किंतु जमती गोटे पिलाटी पाठ पढ़ा इच्छा करे नहीं प्रथम से ताको मारी पिटी बाड़ी अनुशासन भितर रखी नहीं जबरदस्त पाठ पाखे बसा जाए ताको जगिया पड़े ताको शासन करा पड़े और पाठ पढ़ा जाए इच्छा विरुद्ध से पाठ पढ़ु पढ़ु दिन एमती अभ्यास हो जाए जे से पाठ ही केवल पढ़े बसिकी जड़े भल मनीष हो बाहर। ठीक से भाव में आम जो अभ्यास करने सत्संग बसापी भल कथा शुणापी आज आम से मन होनी से प्रवृत्ति आसुनी आम भितर उत्साह आसुनी तेणु आमको से उत्साह सृष्टि केमी हम आम जब मन न थी बारंबार बारंबार धीरे धीरे आसवा और से कान टिके से कथा शुणा धीरे धीरे सेटा आम संस्कार परिणत हम और एमती अभ्यास हो आमर कुप्रवृत्ति गुड़िक धीरे धीरे दूरे और ये शास्त्र अभ्यास सत्संग आलोचना द्वारा आम जने धीरे धीरे भल प्रवृत्ति आड़ को गति कर भल मनीष आम हो पार। ये हूँ शास्त्र निर्यास ये हूँ सत्संग हूँ आमर जो लाभ बोली कह जाए जे मनुष्य जीवन में ये लाभ जदि गोविंदे करे भाव मनुष्य जन्म लाभ हूँ कौन मनुष्य जन्म लाभ नुहे जे केवल आम ये खाई पी घर द्वार कर चली जाए कौन लाभ से मिले आमको आम तो किसी नहीं पारे केमी लाभ है आम आम जहाँ कमेले जदि आम जहाँ जहाँ किसी आम उपार्जन कले आम जीवन काल भितर धन जन ऐश्वर्य आदि घर जमीबाड़ी आदि जदि आम गला बेले से टंकाटे नहीं पारे जमी खाली खाली मातृगर्भ जन्म होगी आसे गला बेले चलीगले ताले लाभ कौन है तो खेती पड़े कमईलु कि किसी पाइलुनि दूर आम जमी कहते नहीं जे राति सारा अनिद्रा होकर पानी बोची देखा को मुगुरार जो मुहटा खोला हो जाए जहाँ बोची से बाटे सब पलि जाऊँ सेमती संसार भितर मो जीवन जाक माने अनिद्रा होकर अर्थात मो जीवन जाक मोर समस्त बुद्धि विद्या को खटेक जहाँ उपार्जन कली धन जन ऐश्वर्य गला बेले टंकाटे मुझे नेली ताले मोर से कौन लाभ है मतलब गोटे टंका नहीं पारे मोर कौन फायदा है तादेह से कहुच्छी जे यही पिछारे वृथा समय नष्ट न करी जहाँ हूँ आध्यात्मिक विद्या से विद्या को केमती उपार्जन करवा आम जब से लगी पड़ा तो से ही केवल आम सांगे संस्कार रूप से जीव और आमको से भगवान पाखे नहीं पहुँची पार। आज यही वार्ता सहित आज समय हो जाइए आज सत्संग आम ये रखुचे पुणी आगामी अध्याय आम ये जो सत्संग आलोचना करुचे जो विषय आश्रम धर्म विषय आम धीरे धीरे पुणी आगू नवा। तेणु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया समस्त मंगल हो समस्त शांति लाभ करंतु। ओम शांति ओम शांति।